So here's our enrollment or registrar system. So iraran natin yan. As you can see, meron kayong i-fill out na student information. So let's say, pangalan ko, ang ilalagay natin. Then I'm a male, of course. And then ang ating birthday. Ayan. And then ang polling number natin, let's say 1. Then contact number. Ayan. Then ang address natin is then let's say program C ang gusto natin. Then let's add. So ayun, ma-add siya. As you can see, ayan yung mga program natin. Ito tayo sa access. Then sa enrollment system. Then ayan, makikita nyo na naka-indicate din siya. And from first name hanggang sa ating program. So